Atong saron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sarah. Gika-alarma sa mga residente laki mga motorista ang dakong grass fire nga nahitabo sa usa ka barangay sa General Santos City. BFP, dunay pahimangno kalabot sa mga nagasunog og basura sa panimalay. Aniya report exclusive. Dakong kalayo nga giubanan og baga nga itom nga aso. Kini ang hulagway sa grass fire nga nahitabo sa usa ka pribadong luna kilid sa usa ka dalan sa Barangay City Heights, General Santos City, Lunes sa buntag. Nagkadako pa ang sunog gumikan kay gilamoy di ay niini ang mga basura nga mga ligid sa sakyanan nga natabunan na o mga buhing sagbot. Gumikan niini naalarma ang pipila ka mga residente sa kasigbit nga mga panimalay. Ingon man sa mga motoristang manglabay. Taod-taod. Miabot na ang mga personahe sa BFP Gensan, lakip kapulisan. Mga kapuso, sa akong likod nagpahigayon og firefighting ang mga personahe sa Bureau of Fire Gensan aron mapugnan ang pagkuyanap sa mong kalayo nga mikatay dinhi sa bahin sa luna diri sa General Santos City. Hinuon na pakgangra ang mong sunog human sa pipila ka minutos. Gidudahan nga dunay mga kable sa internet lakip kuryente ang nadanyos. Yes, usually pagka ang ato ang mga sunog is close na siya sa area sa mga poste sa ato ang kuryente or telephone wires. Usually madamay ang mga telephone posts or electric posts nga naa diha sa palibot. Matud sa tagdumala sa mong luna, igo lang siya nagsunog og pinundok ka mga dahon og basura atol sa iyang pagpanglimpyo sa lugar. Dinero, gamay na siya, pero diya na doon sa unahan. Murag pila na, murag 5 years na siguro na nga wala na sunog. Naipon. Naipon siya, sunod, mao na epekto karon. Apan matod sa BFP, bawal daw ang magsunog og basura sa mga panimalay. Gawas nga makamugna kini og sunog, dunasay penalty. Actually ginabawal ng pagsunog sa mga sagbot sa ato ang City Environmental and Natural Resources Office or SENRO. Sila ang naga-enforce kung maghatag og fine sa madakpan nga nagsunog. So gina-forward na to ang ato ang mga names nga makuha sa during cases nga gina-report sa ato ang naay grass fire or rubbish fire. So gina-report po na to na siya sa Senro para ma-actionan nila and ma-forward nila sa barangay and mahatagan og fine ang household. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao